Shalom madihita saluhna damang doho dainang di bagas atikion tahamulatehod do di pertanyaan tabornginon ima pertanyaan sektor nihuriata HKBP Karawang alani ada orang so masuk kita di pertanyaan non cumulu mahita martanyang nahohom martanyang mahita. Ali Tuhan saya tangihon jala-jalo ma tangyang namyon. Amin. Mari dihita sian buku ede nomor sia ayat sada doho onom. Mar hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di perbadia na tumo palangi dohot tanoon amin positutu dorohaku manang hamatean manang hanguluan manang akka suru-suruan ni debata manang harajaon manang hagogoon manang akka namasa nuaing manang akana rosogot dang tarbay ni manirangi hita sian haholongon ni rohani dewata mar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai haleluya martangyang mahita ali Tuhan debata para si roha jalana bonar mauliate hudok kami ala dipabicar ho tuhami barita nauli na manodangi rohanami ay alani i ubay kutadahami ho dohot lomo ni roham dipangido rohanami naing mangulahon lomo ni roham hami saliling dinguluon jala naing mertua hami bahenonmu say parbadiay marohanami mar hite-hite toddim jala pargogoi mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion say palas marohanami manguluiho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Turpuk epistel di pertanyaan tabornginon hujaha madihita damang doho dainang ima natar surat di parjamita bidudua mamuka sian ayat 4 tolhastu ayat 10 sada
pujaha madihita saluhna songonon ma didok disi. Dungi hupabalga ma akka hapadeaku, hupauli diau akka bagas bolon, jala hupukka diau akka porlak anggur. Hubai diau akka porlak dohot paredangidangan, jala husuat tusi hau akka namar parbue meragam-ragam. Hubai diau akka tobat mamornohi hau suanan akka narugun mertuburi. Hutuhor ma akka hatoban bawa dohot buru-buru. Adong huhu diau naposo akka nasorang di jawuku. Tole muse akka pungan lobu dohot biru-biru gumodang diahu. Sian saluhut jolma akka najumulu sianau di Jerusalem. Hupaguk-guk huhut diahu perak dohot sere dohot arta na arga sian raja akan napulik luat. Hupilit huhut diahu akka parede bawa dohot boru-boru bayan hari buron di jolma manusia. Tole parinaan tuan lain macai torop. Jadi tumibul jalo umura ahu sian saluh jolma akan najumulu sianau di Jerusalem. Hok do huhut hapis taraku diahu. Manang sadia pena pinangido ni mataku dakku tohi. Dakku tiopi rohaku mangulului na Solomona. Aitung nalasitu rohaku mida saluhut pabahenakku. Jala ido atong jabarhu sian saluhut ulauku. Alai duku bering saluhut pabahenakku akan naminain di tangaku ro di hangaluton akan nahutaon lau paulihon idama lau salpudu saluhutna jala mangeahi alogo sabing ahu disi dang adok kapenahot anggo dihasianganon ido sahatna martua mana tumangion hatani di bata jalan opyopsa. Amin. Mari dimahita sian buku WD nomor 476 ayat 1-2. Tapasada marhata martanya mahita. Mula temale Tuhanu pasarohanami tuho di bagasan borginon. Dia sida olong raham totong mengaramu tingulu nami manipat sadarion. Mula temale Tuhan, molo di luas sodo hami di pertikian nahu bulus sami, mangula di akka ulaun na pinasahamu. Tung tuhodo ale Tuhan, pasaton nami saluh nai. Asa pasu-pasu mana hobar tulom ni roham. Jalawa malatiho kami disudi asini roham. Doho denggani basam. Sian na diduto di hami hosa nguluan. Dilehoko di hami gugune baru. Jala totok kami Tuhan. Di bagasan pos ni roha do pakirimun na mangulu. Dinalaho mangula aka ulaun siganu pare na pinasahamu.
Ali Tuhan di bata Jehovah molate ma dipatupa di tonga-tonga ni huriami ima pertanyaan sektor diganup bagas ni ruas ni huriam apala di partikenon ala takas depe Tuhan sian pamo Tuhanmu saluhu na akan nama ali Tuhan na ubulus sami di tonga-tonga ni persorion di tonga-tonga ni negara nami nang di tonga-tonga ni ganuk gulmi ni halak Kristen ima Tuhan nama di akka sahid corona ali Tuhan tuhur pasahaton nami saya toto kami Tuhan roh mangaluel tu depanmu pasahaton itu depanmu ali Tuhan asatung anggi salpu saluhu nai huboto hami jalahu rajumi hami holan marhiti hagoguon mudo dinalah manal puhon di saluhu nai molo hibul roha nami di bagasan sadani roha di bagasan serep ni roha nang benget ni roha hami meddelani arningul nami huhut pabotohoni marhiti tangyang nami tu depanmu alani ale Tuhan salpuhom masaluhu nai asa sudi akan memuji pasangap guarmu Tuhan sayro ale Tuhan tu bagas coromi jalan mangulau sudi akka kegiatan di tonga-tonga ni akka huriam manang di dia pe ale Tuhan pos doroha nami ale Tuhan Tuhan di pertanyaan nami bornginon naing tumangihun sian hatam ne bedi imahami na naing pasahaton ni naposomon alani cumulu maukap rohanang to dinami jala persahalai mana posom lau patal hasan baritam nauli nagabi buhal ni partodion nami duhuk gugulas ni roha di ngulu nami Tuhan pasu-pasu saluk nakaruas ni huriam na tumangihun hatam nebediai loas mana tidak di Tuhan marulupulup loas mana sida totong marlas ni roha madala ni gulmi ni ngulu nasida mangasahun anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin. Hatani di bata di pertanyaan ngata bornginon hujaha madita damang doh daina imana tersurat di Galatia bidu 5 mamukas yang ayat 10 sia tolhas tu ayat 20 sada songonon ma didok disi alai tadap do parulau ni daging ima parmainanon hahodaron pargadobuson hasipelebeguon hadatuon parmusu-musuon parbada-badaon pangiburuon rimas-rimas pargutu-gutuon parsalisian nang partahi-tahion bunu-bunu parmabukon haormuson jala akka nasumatusi nang hupabua na jolo tuhamu songonido nuain dang teanon ni akan namangulau si songoni harajaon ni dewata ido sahana damang do dainang di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus ngulu di bagasan pangod dihonon ni todi porbadia imangulu na digohi todi porbadia dohot lapatanna halak na porsea ikon mangulu di bagasan todi. Apostel Paulus paingoton hita marhite suratna tu Galatia ima di bidu 5 ayat 10 sia 120 daun. Sude gulmit ninguluon, sude perdalanan ningulu taon, ikodo digohi jala diodihon todi parbadia jala ikor radido hita mangaleho dirita asa odihononna ala menurut ni Apostel Paulus akajolma na mangolu di bagasan todi parbadia imangolu na hobbar tu sakap ni debata jala marsihot di bagasan hadaulaton hasitongan jala hati goran naung dipatuduhon anak nana sasadai ima Yesus Kristus damang doh denang adong do telu halak pada bisuk nabui mabahin definisi manang pengertian ngulu na di bagasan todi perbadia jala ikor rikot boy boto otak marhite tolu teori menurut John Bevere Edison Bevere nama dok ikon ngoluna niodihon
Setiap kehidupan manusia ngulu ni jolma di odihon manang dipimpin to di perbadia, berarti Roh Kudus akan menyatakan seluruh kebenaran. Alani penting tu kita ikon menghadirkan, mengundang Roh Kudus itu hadir di dalam diri kita masing-masing. Napa duahon menurut Elmer Elmadok ngulu nanyo dihon itu di perbadia, napa tahu kita mengulu di bagasan habadiaon, hidup di dalam kekudusan di joloni debata. Napa tuluhon menurut Wesley Bill Madokon bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti Roh Kudus mengajak serta memimpin kita dalam kesucian. Odo naga bisa de inti nanaing patol hason ni Apostel Paulus ubay dibain suraton tu Galatia. Di pabotodo di si songod dia do aka ngulu na pinalua ni debata di tonga-tonga ni aka na porsea. Ay molo ditogihon to di ihamu dang ginonggoman ni patik kamu nina. Alay didok naking disi berbagai sikap dan karakter ni jolma atau menjadi satu kebiasaan buruk di dalam kehidupannya yang tidak bisa dilupakan atau bahkan juga dikikis, dihilangkan. Omma nagabe perperangan tu pribadi lepas pribadi. Musuh kita bukan datangnya dari luar, tetapi musuh kita berasal dari diri kita sendiri. Molo tubuh akka perbeda-bedaan, molo tubuh akka permainanon, hahudaran, pergadebuson, pergutu-gutuan, persalisian. Bukan kita bisa menyalahkan itu berasal dari luar, tetapi kita pastikan semuanya itu berasal dari diri sendiri. Ino naking damang dok danang asa hudokon. Molo nunga diguhi tot di perbadia ngoluta, nunga di odihon tot di perbadia, radihi ta di odihon totu kebiasaan buruk yang sudah terjadi, bahkan juga yang selalu mendarah daging di dalam kehidupan seseorang itu. Boido tinggal hononna secara perlahan-lahan atau bahkan juga dimusnahkan di dalam sikap perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akabako-bako na songunon damang do denang na pinatuduhon na tung naso jadi dingulu ni akka na digohi tod di perbadia. Didokdo disi dingulu ni akka nang diodihon tod di perbadia, kebalikan di sudi akabako-bako nasa hinalomoni rohani di batana king merhite di urayan di turpukon napatuduhon ubal gado hape hisap ni daging sian hita na ikon menghadirkan atau bahkan mengaleho dirita laho diodihon to di perbadia. Kadang orang bisa jatuh oleh karena pergumulan tidak sanggup dihadapi. Madabu matu songonon. Bahkan di dalam kehidupan kekeluargaan ini bisa terjadi. Akabako-bako na songono boy didapot di dalam permasalahan pergumulan di tengah-tengah keluarga ataupun di dalam persahabatan atau bahkan di tengah-tengah masyarakat. Dangadong be naso tabigi sian akabako na hudok naking apalagi nang tabigi diturpukon naso diulahon akajolma alanyaha aladang radido perohana digohi to di perbedia nang adong bakoi akan nasohina lomoni rohon di bata di antara dari 10 ini melekat di tonga-tonga ni ngulu ni colma
boy do dihilangkan non asal maradi digohitot di perbedia molodung lohot tiado bakkoon dikikis menghadirkan Roh Kudus inanaking. Ada 3 dari antara teori ini yang menjadi menarik di dalam kehidupan orang percaya. Napi nalua ni dewata asa unang besuan akabako-bako nasohina lomong ni roan di dewata. Ale eka ahma di dokol akka na mangul di bagasan todi ima na mangulu di bagasan holong do las ni roha dame do labas ni roha habasaron habasaon haporsiaon halabohon dohot atau manon. Jadi kebalikannya akabako nasohina lomon ni roha dewata anaking iko soluk ima akka parbue ni todi perbedia margugo hita di soda mang dohot denang na pasti marhite na pinargugo ni todi perbedia hita ditikki hita mangulu di bagasan hata di dewata ido sari dokon parangihon ma hata di dewata jala ulahon di tonga-tonga ni ngulutanina jamita na mangulu di hita ima maparangihon hata ni dewata maparangihon dang holan mabegi sabing alai huhu do di ulahon tubuh di parangi ne baru ima akka parbui ni todii asa gumugu hita lahu mangalu saluna ka hisap-hisap ni pamatang ta hisap-hisap di daging ta alai takka semata boto ikut tajaga alamar guru tutodi do hita marparange jala unang tapasaut hisap-hisap ni daging amin mertanyang mahita moliate male Tuhan hu pasahak rohanami tuho di bagasat tikion taruli hami dihatam nebedie dipaingot todo hami tutu ale Tuhan marhiti ima sian hatam nebedie na pinasaha ni Apostel Paulus na ujui tuhuria Galatia na paingoton asa sudi akan na pinaluam ale Tuhan mangulu di bagasan holong na siyakko jala diraduti di jamot tomma aka parbue ni todi nanaing si hanguluhonon jala si parangihonon nami di tonga-tonga ni sudigul mi ngulu nami ale Tuhan huboto hami juk do tutu ale Tuhan di akka bako-bako nasohina lomo ni roham boy do pelohot di akka hadirion nami alani hisap-hisap ni akka pamatang ng daging ale Tuhan tung subuhi hami ale Tuhan margugo yeso alani tordim to di perbadia la manaluhoni alani pos marwanami Tuhan asa marguru hami tu tordim to di perbadia jala di pergugui hami maparangihon salu akka parbue ni tordii alani Tuhan pasu-pasu mahami salut rapdo ruas ni uriam dina makangulu maparangion hatam nebediai pos dorohanami ale Tuhan marhiti todim to di perbedai dohami ale Tuhan mangulu di bagasan holong ni roha halabasan hadamion di bagasan las ni roha ale Tuhan asa marhiti Tuhan tutu mahami akan aporsea na pinaluam ale Tuhan di bata Jehovah pasu-pasu ma salut akar ruas ni huriam na di bagasan akapar sahiton na peak di bagas na si debe na opname di rumah sakit ale Tuhan pasu-pasu ma aka ubat na pinangan na sida aka si panganon na pinangan na sida rodi aka tangan ni perawat ng dokter rodi sudi aka para medis na totong ale Tuhan setia mangalihon perawatan di nasida Tuhan asi maroham pargugoy man nasida sa luho na asa mabon hahisaron di pamatang nasida ganuk paso-paso ng akakeluarga na totong patore-torehon asa marhiti la margugo mahi nasida banon mo paso-paso mo marhiti kahipason di nasida
Ali Tuhan di bata Jehovah hubo kami ma nang di tonga-tonga ni sudi akar ruas ni huriam ali Tuhan na mangula kaulon na maragam na subuh guari hami sada-sada alay tungu boto do di saluhut na ngulu na sida ali Tuhan pasu ma ali Tuhan na hobar tulom ni roham pasau jala patulus akan na sinakapan ni roh na sida na hobar tulom ni roham. Ali Tuhan di bata Jehovah pasu-pasu akadat dana namek na pinalumehon mo loas may ibur magudang dongan mi akan atoras marlas ni roha mamuji pasangap guarmu na badiay pasu-pasu akar remaja pemuda di masa perkembangan pertumbuhan na sida ali Tuhan asa gabe hotha porsyaon na sida naing pararon mumuse ali Tuhan gabe ula-ulam di tonga-tonga ni akka ganup keluarga nang di tonga-tonga ni huriam asa marhiti akka talenta na sida parsiajaran akka habisuan hapistara na siako ali Tuhan boy di lehon na sida ali Tuhan gabe puji-pujian hasangapon tuguarmu ali Tuhan di bata Jehovah gudang dope ali Tuhan na di bagasan akka pendidikan ruas ni huriam akka anak konna Tuhan molope dipartikan nengot Tuhan di pamasa akka belajar secara online di bagas nasi debe lehom mabengit ni roha padau akka parungutunguton alai di bagasan hagogo manasida asa di bagasan pos ni roha nasida Tuhan saluhu nai marture do tu akka nadinggan pasahatonmu ali Tuhan di bata Jehovah pasu-pasu makana toras di nalau permuduhan akka yanak kon nasida pasu-pasu mali Tuhan nang di akka nahirim ni roha nasida asa marhiti Tuhan totong nasida marlas ni roha Tuhan songoni ma akka nang lanju usia manang di dia penasida ali Tuhan pargugui maha porsyaon nasida jala loas mangulu nasida hola mamuji pasangak guarum nebadima paima di joho nasida ali Tuhan pos derohanami ali Tuhan marhiti hatuon nasida gabi martua manasida ali Tuhan jala totong nasida ali Tuhan maka porsyai ho sahatu ujung ninguluna ali Tuhan di bata Jehovah di akka na somat dapot akka perkarejuan Tuhan homa na patuduhan akka perkarejuan di anak kon ni huriam marhiti akka talenta nasida ali Tuhan asa marhiti martab balas ni roha nasida dia kana samaddapo si roka ni toddi dope ala nang tang umur nasida ali Tuhan patuduhom ma na marhabiar tuho jala totong na mamuji pasangak guarmu di akka na makasih holi di hagabion ni paranak konon ruas ni huriami Tuhan asiroham pasu-pasu masalu na bortian na kaina dihirim ni rohana sidele Tuhan say homa ali Tuhan na patulusoni asa marlas ni rohana sida jala martaba di bilangan ni akka na porsea mamuji pasangak guarum na badiay ali Tuhan pardosa na gudang dohami cumolo sesa dosa pangalasan nami asa tamahami Tuhan majalo asida olong ni roham mangasaon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami Tuho amin. Mari de mahita sian buku de nomor 443 huhut papung pilihan. Rasa
Tatangyak ko mapilate tu adu panidibata martang yang mahita. Ali dibata amanami na dibanu agijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot na sauli bahasa na maulihutus. Upasata mi masyan na nilihon mi tuhami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw para siyang hami pilihanon. Pati bulhon harajon mo. Di tonga-tonga ni huriam. Doho di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami. Godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ramado mahita ditangiang ale amanami. Ale amanami na dibanu agijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham dibanu atongon. Songo na dibanu agijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon sa liling na. Amen. Asi ni roha ni Tuhatta Jesus Kristus. Dohot holong ni roha ni debata ama. Dohot parsaura ni todi perbadia ima madongan hita. Olak nion. Rodi sa liling na. Amen. Shalom madhita shalom. Horas.